saya akan bahas produk ternak halal 2. Produk ternak halal 2, di mana ada hadis yang mengatakan bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala senang melihat hambanya bersusah payah atau lelah dalam mencari rezeki yang halal. Di sini hadis riwayat Ad-Dailami. Kemudian ada salah satu dari sekian banyaknya hadis tentang makanan haram, yaitu ketika ada yang bertanya kepada Rasulullah, dia bertanya, "Ya Rasulullah, doakanlah aku agar menjadi orang yang dikabulkan doa-doanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala." Apa jawaban Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? "Wahai Sa'ad, perbaikilah makananmu atau makanlah makanan yang halal. Niscaya engkau akan menjadi orang yang akan selalu dikabulkan doanya. Dan demi jiwaku yang ada di tangannya, sungguh jika ada seorang yang memasukkan makanan haram ke dalam perutnya, maka tidak akan diterima amalnya selama 40 hari, dan seorang hamba yang dagingnya tumbuh dari hasil menipu dan riba, maka mereka lebih layak baginya." Hadis ini hadis riwayat Tabrani. Kemudian di sini saya akan membahas tentang produk halal. Nah, halal, apa itu halal? Halal itu kebutuhan dan kepuasan konsumen. Setelah itu pemasaran produk halal. Kemudian pemotongan ternak halal dan pemeliharaan ternak halal kemudian akan menjadi sumber daya Islami. Di sini kebutuhan dan kepuasan konsumen ternak saat ini mendatang didasarkan pada produk halal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, my name is Nur Halisa from Major Animal Husbandry, Faculty Science and Technology, University UIN Alauddin Makassar. Okay, I will be present. My material is halal industry in developed countries. Number of Muslim in the Japan 0.14% from 2000 to 27.3 million. In Australia 2.25% from 23.1 million. Next, UK 4.8% from 64.1 million. Next, ecosystem for halal industry in the Japan focus on providing halal food menu at university. In international airport, export halal food and drink to ASEAN, target on Muslim tourists from sea and the Middle East. In Australia, focus on meat production, exporter for halal red meat to Organization Islamic Commit countries. In UK, focus on meat and poultry production. Halal certification, Japan Muslim Organization have a mutual certification with Beij Hakim or Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. Next, Australia government authorized the Halal Food Authority. Next, halal industry Japan focus on providing halal food in university canteen, international airport, and restaurant. The upcoming 2020 Olympic Games held in Japan is an opportunity to attract Muslim tourists. Free using visa for Indonesia, Malaysia, and Thailand to encourage tourist arrival. There are around 31 million tourist arrival in 2018 in Japan from Indonesia, Malaysia, and the Middle East. The local government offers subsidy up to 820 to restaurants that earn halal certification. Next, halal industry in Australia. The biggest meat export, according to the Dubai Islamic Economic Development Center and Thomson Reuters, importer and exporter of halal food and beverage with market size more than 2.4 billion in 2016. The biggest importer of Australia halal meat are Indonesia, Saudi Arabia, and United Arab Emirates. Next and the last, halal industry in United Kingdom. High consumption of halal
high consumption of on halal meat, which is more than $6 million, possibly due to demand from non-Muslim. Halal red meat production with market size more than 1 million Muslim. Halal red meat production with market size more than 1 million USD dollar in 2014. UK Muslim contributes an estimated 31 billion pounds or 46.5 billion dollar to the national economy in 2014, according to the Muslim Council of Britain. Next, halal food is sold in over 3K atau 300 independent for service outlet across the UK, and halal is increasingly offered in mainstream outlet. This material from me. Please forgive, and thank you for attention. More and less, please forgive me. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Anissa Hasim dengan NIM 60700119015. Di sini saya akan melanjutkan materi yang sudah dijelaskan pada teman saya, yaitu materi selanjutnya itu di negara ASEAN lainnya, yaitu Brunei Darussalam, Kamboja, Singapura, Vietnam, Filipina, dan Myanmar. Menurut laporan Global Islamic Economy Report atau GIEI, Indonesia menempati ranking atau posisi 10 dengan skor 36, di mana posisi ini masih lebih baik ketimbang Singapura 32, tetapi masih jauh tertinggal dari Malaysia yang berada di posisi pertama dengan skor 121, di mana pengeluaran makanan pada musim teratas ini gambar dari Global Islamic Economy Report 18/19 oleh Thomson Reuters 2019. Pada grafik dapat terlihat jelas pada global halal food market itu pada tahun 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, dan 2026, 2027, di mana halal, kebutuhan dan kepuasaan konsumen, pemasaran produk halal, pemotongan ternak halal, pemeliharaan ternak halal, dan sumber daya manusia Islami. Akhir ini dapat kita simpulkan bahwa kebutuhan dan kepuasaan konsumen ternak saat ini yang didasarkan pada produk halal. Perilaku ini mendorong yang pertama itu di pemasaran secara halal, yang kedua pemotongan halal, dan yang ketiga itu pemeliharaan secara halal. Kesemuanya ini mungkin dilaksanakan oleh sumber daya manusia Islami. Sekian dari pemaparan materi saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.